चैप्टर 4 श्लोका 31। यज्ञ शिष्टामृत भुज है, यज्ञ शिष्टामृत भुज है, यज्ञ शिष्टामृत भुज है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ शिष्टामृत भुज है, 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 यान्ति ब्रह्म सनातनम। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य। कुतोऽन्यः कुरु सत्तम, कुतोऽन्यः कुरु सत्तम, कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य, 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 कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुज है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य, कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.